কানেক্ট হচ্ছে। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं पहले से ही लेट हूँ। नमस्कार, नमस्ते सभी को। मैं मधुमिता आज फिर से एमएस कलेक्शन से लाइव। मैं लाइव तो दिखाऊंगी, उसके पहले आप लोग थोड़ा प्लीज मैसेज करके मुझे बताइए कि ठीक से देख और सुन पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत ही नेटवर्क इशू है अभी आज, क्योंकि वाईफाई का थोड़ा इशू है, तो इसलिए इतना लेट हो गया। अभी भी स्लो कनेक्शन है। लिंक यूट्यूब अभी भी थोड़ा कनेक्शन का इशू है, थोड़ा मतलब नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आप लोग थोड़ा मैसेज करके प्लीज बोलिए कि ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर और नॉट। सभी को नमस्कार, সবাইকে নমস্কার। আমি মধুমিতা আজকে আবার এমএস কালেকশনের পক্ষ থেকে লাইভ। আজকে পাক্কা 45 মিনিট লেট, কারণ নেটওয়ার্কের প্রবলেম। আপনারা একটু আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে ঠিক মতো দেখা এবং শোনা যাচ্ছে কিনা, কারণ যদি ওয়াইফাই প্রবলেম হয় তাহলে হয়তো আমরা আজকে লাইভটা কন্টিনিউ করতে পারবো না। তো আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন যে আপনারা ঠিক মতো দেখতে এবং শুনতে পাচ্ছেন কিনা, তারপরে কিন্তু আমি লাইভটা আজকে দেখাবো। ঠিক আছে, একটু আমাদেরকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন যে আমাদের অডিও এন্ড ভিডিও বোথ क्लियर और नॉट। আমি যদিও কিচ্ছু কমেন্টস পাচ্ছি না, আপনারা একটু বেশি বেশি করে कमेंट করুন। हेलो हेलो, रिकनेक्टिंग हो रहा है। आज शायद यूट्यूब में लाइव नहीं हो पाएगा, मुझको रिकॉर्डेड ही डालना पड़ेगा। यूट्यूब में हाई नेटवर्क नहीं होने से हो नहीं पाता है। यस यस, वीडियो इज नॉट क्लियर। यस आई नो मैम, आई एम like I was quite confused that the video will clear or not. So if the video and the audio will not clear, I will repost the video. Maybe I will not able to conduct the live on YouTube. Okay, clear আসছে না একদমই। তো একটু দেখাতো আমাকে কতটা ক্লিয়ার আসছে না। ঠিক করে দেখো, দেখা যাচ্ছে, ঠিক করে শোনাও যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ইউটিউবে প্রবলেম, দাঁড়াও আমাকে করতে দাও। তাহলে ইউটিউবে প্রবলেম হচ্ছে, ফেসবুকে আই থিঙ্ক ক্লিয়ার আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা তাহলে ইয়েস, অডিও এন্ড ভিডিও ক্লিয়ার। ওকে, তাহলে ইউটিউবটা একটু হেজি অ্যান্ড ফেসবুকটা ক্লিয়ার। থ্যাংক ইউ সবাইকে এতক্ষণ ওয়েট করার জন্য। আমি আজকে এক্সট্রিম লেট। আমরা ভেবেছিলাম আজকে লাইভটা হয়তো করা যাবে না নেটওয়ার্কের প্রবলেমের জন্য। স্টিল আমি চেষ্টা করছি আজকে লাইভটা করার, কারণ আপনারা অনেকেই ওয়েট করে থাকেন। দরজাটা বন্ধ করে অনেকেই ওয়েট করে থাকেন আমাদের জন্য। সো আমি আজকে লাইভটা স্টার্ট করবো, আর বেশি কথা বলবো না, কারণ অনেক কিছু এখনো দেখানোর আছে। मैं जो पहनी हुई हूँ उसका प्राइस मैं बताऊंगी। एक एक्सक्लूसिव कलेक्शन लेके मैं आज आप लोगों के पास आई हूँ। सभी को बोलूंगी प्लीज लाइव को थोड़ा शेयर कर दीजिए। ऑलरेडी आई एम वेरी मच स्ट्रेस्ड, सो आई थॉट दैट वी विल नॉट एबल टू कंडक्ट द लाइव। सो ओके, अभी ठीक है तो मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ। सो आवर व्हाट्सएप बुकिंग नंबर इज 9875396578। और व्हाट्सएप बुकिंग नंबर इज 9875396578। ओके, ये जाएगा हम लोग का व्हाट्सएप बुकिंग नंबर। ऑडियो वीडियो क्लियर? ओके, ऑल क्लियर। थैंक यू सो मच। मैं व्हाट्सएप नंबर पिन पोस्ट कर दी हूँ। आप लोग थोड़ा प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मैं लाइव स्टार्ट करती हूँ। आज का जो लाइव है मेरे लिए बहुत हाँ, आज का शॉप भूले गई थी। आज का जो लाइव है मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज का लाइव मतलब मोर अजरक स्पेशल लाइव रहने वाला है। मैं लिंक शेयर करके लाइव स्टार्ट करती हूँ। लिंक शेयर करके लाइव स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। এখানে তো আবার দেখা যাচ্ছে না, লাইভটা খুলছে না। আরে কনফিউজ মানে আমি নিজে প্রচন্ড আজ কনফিউজ হয়ে আছি। ইউটিউবটাতে দেখা যাচ্ছে না। ওয়াইফাই কি ব্লিঙ্ক করছে মনে হচ্ছে, তাই আবার কমেন্টও পাচ্ছি না সব। তোমার কি সব? হ্যাঁ, আমাদের বুটিকটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল আসানসোলে।
এখন একটু আমরা বুটিকে কিছু কাজ করাচ্ছি যাতে আপনাদের সকলেরই মানে যারা আসানসোলে থাকেন বা যারা দুর্গাপুরে বর্ধমানে থাকেন তাদের কাছে আসানসোল অ্যাক্সেসেবল। তো তারা অনেকেই আসানসোল ভিজিট করার সময় ভাবেন যে বুটিকে এসে দেখে শপিং করবেন, তো সেই সুযোগটা আমরা আপনাদের দিয়ে উঠতে পারি না। তো আপনারা যাতে সেই সুযোগটা পান তার জন্যই আমরা কিছু রেনোভেশনের কাজ করছি, যাতে আপনারা যখন ইচ্ছা বুটিকে এসে শপিং করতে পারেন। তো সেই কাজের জন্যই আমাদের বুটিকটা এখন ক্লোজ রয়েছে। মেবি এন্ড অফ দিস মান্থ আমরা আবার ওপেন করতে পারবো, ঠিক আছে? এই মুহূর্তে কাজের জন্য ক্লোজ আছে। একটু দেখে নিও তুলি, MS6টাতে দিয়ে দাও, আমি 6টা খুঁজে পাই না, তুই দিয়ে দে একটুখানি। আচ্ছা চলো স্টার্ট করে নেবো আজকে লাইভ। 26 এর বুকিং গুলো গতকাল থেকে ডিসপ্যাচ হওয়া স্টার্ট হয়েছে, ঠিক আছে? আজকে জ্যাকেট কুর্তি দেখাবো। আজকে লাইভে আমি সেই সব থেকে ডিমান্ডিং কালেকশনটা, যেটা আপনাদের ভালোবাসাতে আজকে মিলিয়ন ভিউজে দাঁড়িয়েছে, বেশ কয়েক মানে মাস বলবো না, হয়তো 1 বছর 1.5 বছর আগে আমি দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে জ্যাকেট প্লাজো 3 পিস সেট, আমাদের ফেমাস অ্যানিমাল মোটিভ, যেটা ওই মোটিভের উপরে। সো সেইটা আমি আজকে আবার কিন্তু দেখাবো। চলো হ্যাঁ শুরু করে দিচ্ছি। আমার কালেকশনটা থেকে শুরু করব। আমার कलेक्शनটা থেকে আমি আজকে লাইভটা शुरू করব। पहले मैं जो पहनी हुई हूँ उससे आज का लाइव स्टार्ट करूंगी। मैं एक ब्लैक कलर का अनारकली पहनी हुई हूँ जिसका प्राइस रहेगा ओनली एंड ओनली 850 रुपीज। এটা কিন্তু আপনারা দুর্গাপূজার দিনকে এরকম দুপাট্টা দিয়ে সুন্দরভাবে অ্যাজ আ 3 পিস সেট এটাকে ক্যারি করতে পারেন। এই থাকছে ফুল পিসটা, এখান দিয়ে ফুল जाएगा, ऐसा कली जाएगा, सामने जाएगा 4 कली में ये पीस आप लोगों को मिलेगा। इसके साथ मैं 650 वाला दुपट्टा पेयर अप करके रखी हूँ। जो कुर्ता है उसका प्राइस जाएगा 850। इट्स अ A लाइन कट, लेंथ ऑफ द कुर्ता इज 47 इंचेस। इट्स अ राउंड नेक। If you want to customize this as a V-neck, we can also do the customization. Normally it's a round neck with this beautiful floral motif. We have added to this type of circle motif patchwork in the kurta, and idhar se full jayega aisa border, just take a screenshot and send it to our WhatsApp booking number. This is the dupatta, this is the kurta. Only kurta is 850 and kurta and dupatta price is 650. Just take a screenshot and send it to our WhatsApp booking number. पिंकू शॉर्ट ये जाएगा फुल पीस। ये थोड़ा राउंड वी नेक के ऊपर है, सॉरी राउंड नेक के ऊपर है, एंड नेक थोड़ा डीप है, ठीक है? नेक थोड़ा डीप है, स्लीव्स में जाएगा बॉर्डर, एंड এটা 3 পিস সেট করে পরলে কিন্তু আপনাদের ভীষণ সুন্দর লাগবে। সাইজের অ্যাভেলেবল ফ্রম 30 to 34 to 50 52, 30 to 34 to একদম 50 52, all the sizes are available. Black is my favorite color and black and maroon এর কম্বিনেশন ছাড়া আমি ইনকমপ্লিট লাগে एकदम। एंड यही থাকছে হচ্ছে ফুল नीचे तक इसका बॉर्डर जाएगा। ब्यूटीफुल सा एक अनारकली मैं दिखा रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे बुकिंग कीजिए। अगर इसके साथ आप 550 वाला अजरक का ऐसा प्रिंट का पैंट ले रहे हैं तो शिपिंग एकदम फ्री हो जाएगा। तीनों पीस मिलाकर शिपिंग एकदम फ्री हो जाएगा। कुर्ता दुपट्टा पैंट तीनों पीस अगर आप लोग ले रहे हैं तो इस आर्टिकल में शिपिंग फ्री आप लोग को मिल जाएगी अगर ये ले रहे हैं, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट वन, এটা ফার্স্ট কালেকশন দেখাচ্ছি। দিস ক্যান কাস্টমাইজ অ্যাজ আ ভি নেক অলসো। পিঙ্কু টান তো পিঙ্কুকে, এত বিরক্ত করেছ না পিঙ্কুটা। ये जाएगा फुल पीस, ठीक है? ये जाएगा फुल पीस एकदम নবমী রাত্রে আপনারা পড়তেই পারেন। 850 কুর্তা এন্ড দুপাট্টা প্যান্টের যা প্রাইস হয় ওটা তো থাকবেই, অ্যাজ আ ডিসকাউন্ট ফ্রি শিপিং যাচ্ছে এটা দিয়ে, ঠিক আছে? এই থাকলো হচ্ছে ফুল পিসটা। মুভিং অন দ্য নেক্সট। হ্যাঁ এটা ব্ল্যাক ছাড়া নেভি ব্লুতে হয়ে যাবে, এন্ড ইয়েলো ফেব্রিকটা আমাদের কাছে এখন স্টক আউট, সো ইয়েলোটা হচ্ছে না। ব্ল্যাক ছাড়া নেভি ব্লুতে আপনারা পেয়ে যাবেন, আর মেরুন হয়ে যাবে। মেরুন যখন এখানটা ব্ল্যাক করে দেওয়া হবে এরকম প্যাচওয়ার্কে পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? ড্রেস তো দেখাবোই। আচ্ছা চলো, খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকে স্কার্ট না, আজকে আর স্কার্ট নেই, আগের দিন দেখিয়ে দিয়েছি, তোমার খুব সুন্দর লাগছে, থ্যাংক ইউ। ব্ল্যাকের কম্বিনেশনটা এত সুন্দর যে সবাইকে খুব ভালো লাগে। অ্যাড্রেসটা আমাদের আমরা হোয়াটসঅ্যাপে রিওপেন করি, তারপরে আমরা অবশ্যই আমাদের অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? আমরা মানে বুটিকটা আবার রিওপেন করি। চলো উড়ে যা, বিস্কুট করো না, আমার খুব অসুবিধা হয়। এক্ষুনি পিঙ্কু কি করবে, সমস্ত কিছু ফেলে দেবে, স্ট্যান্ড ট্রাইপড সব। চুপ করে বসো পিঙ্কু।
আমি কিন্তু এখানে রাখবো না, ঘরে পাঠিয়ে দেবো কিন্তু। আমার যদি স্ট্যান্ড পড়েছে পিঙ্ক, আমি কিন্তু ঘরে পাঠিয়ে দেবো তোকে। যা সোফাতে বসো, যাও যা সোফাতে বসো, দুষ্টুর পাশে বসো, যাও। ওরে দুষ্টু ডাকছে, দুষ্টু ডাকতো ওকে। যা 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 যা। যা ওঠ, হ্যাঁ যা বসো, ওর পাশে বসো। বাবু হয়ে বসো, বাবু হয়ে বসো, বসো। খুন্তি না, নাম করবি না, না 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 না, ছেড়ে ছেড়ে, হ্যাঁ ছাড়ো, এই তো আবার খুন্তিটা করে, খুন্তিটা নিয়ে আসো তোমার। দাঁড়াও, তোর বদমাইশি করা আমি বার করছি, দাঁড়া। ইক্কাত সেট এখন নেই গো, আমি নতুন তাই। দুপাট্টার প্রাইস হচ্ছে 650 এন্ড প্যান্টের প্রাইস হচ্ছে 550। ঠিক আছে, দুপাট্টার প্রাইস 650 এন্ড প্যান্টের প্রাইস হচ্ছে 550। ওকে চলো, চলো ওকে তোমার কাছে নিচে বসিয়ে দাও। ও নিচে বসবে না, ও অত ভদ্র নয় যে আমি ওকে বলবো যে তুই নিচে বসে যা আর ও সঙ্গে সঙ্গে নিচে বসে যাবে। আমি লাইভ করলেই ও কন্টিনিউয়াসলি এখন লম্ফ করে যাবে, লম্ফ। আর বাইরে বের করে দিলে ও তখন মানে পুরো বাচ্চার মতো কাঁদবে, বাচ্চার মতো। আর এখানে একটু চুপ করে বসবে, দেখে ওরকম মানে শান্ত মনে হয়, ও যা দুরন্ত। ও একমাত্র একটা জিনিসকে ভয় পায়, সেটা হচ্ছে খুন্তিকে। ও হচ্ছে খুন্তিকে ভয় পায় না, এটা সোজা। আচ্ছা, ইয়েলো আজরাকের কালেকশন আমি আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি। 750 ইয়েলো আজরাক, 750 ইয়েলো আজরাক। 3 টাইপের প্যানেলের মধ্যে ইউজ হয়েছে, একদম ইয়েলো কালার, ভীষণ সুন্দর। এই ইয়েলো আজরাক বোধহয় আমি অনেক দিন পর আজকে আনতে পেরেছি। এই থাকছে ফুল येलो अजरकटा, एखान दिए फुल जाएगा प्रिंसेस स्कर्ट ऐसे जाएगा एंड नीचे में देख लीजिए दूसरा एक पैनल यूज हुआ है। टोटल उसमें 3 पैनल्स यूज हुआ है। दिस इज द फुल पीस। नीचे जाएगा ऐसा एक बॉक्स, उसके साथ जाएगा ऐसा पैनल कट एंड प्रिंसेस पैनल कट में ये पीस आप लोगों को मिलेगा। 750 इज द प्राइस। येलो कलर अजरक विथ सम रेडिश टोन। दिस इज अ दुपट्टा इज 700, दुपट्टा is extra and kurta is only and only 750. Just take a screenshot and send it to our WhatsApp booking number. Indigo collar kurti কিংবা indigo one piece দেখছি। দুষ্টু তোর ফোনটা কই, দে আমাকে, দুষ্টুর ফোনটা দে। একটু হেজি, একটু হেজি, একটু হেজি। ওয়াইফাইটা আপনি করছি এখন, এখনো তো। আচ্ছা, ভিডিওটা ক্লিয়ার কিনা একটু আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। আমার মনে হচ্ছে একটু হেজি লাগছে আমারও, সো আমাদেরকে একটু জানাবেন। আই থিঙ্ক এবার ক্লিয়ার, এবার একটু ক্লিয়ার। গলাটা কাস্টমাইজ হবে, লেন্থটা 45 লেন্থ, এর থেকে বেশি লেন্থ আমাদের হয় না, এর থেকে বেশি লেন্থ আমাদের হয় না। আর নেটটা কিরকম কাস্টমাইজ করতে চাইছে ওটা হোয়াটসঅ্যাপে আগে আমাদের জানিয়ে দেবেন, होले हमरा अवश्य জানাবো। इसका मटेरियल जाएगा प्योर अजरक में। ये जो पीस मैं पहनी हुई हूँ ये येलो कलर का अजरक है, येलो कलर अजरक है। येलो कलर अजरक में प्योर हैंड ब्लॉक वेजिटेबल डाइड में अजरक दिखा रही हूँ इन येलो कलर, वेरी ब्यूटीफुल। इसमें फुल मिरर वर्क जाएगा, उसके साथ काथा का डिटेलिंग स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप में बुकिंग कीजिए। यस मैम, वी हैव सम कनेक्टिविटी इशू, सो आवर यूट्यूब लाइव इज नॉट क्लियर टुडे। आई विल पोस्ट द रिकॉर्डेड वीडियो, I think then you can book from the video also. Okay, this is the full piece. Dupatta is 700, kurta is 750. Just take a 750 ta, just take a screenshot and send it to our WhatsApp booking number. Limited piece available আছে। yellow color টা যেন হঠাৎ করে মানে আমাকে আমার কমপ্লেক্সনটাকে আরো ব্রাইট করে দিল,
আমার এরকম মনে হচ্ছে ইয়েলো কালার হয় এরকম, মানে এত ব্রাইট একটা লুক দেয় যে বলার নেই। ঠিক আছে, ये জায়গা ফুল পিস। রুদ্রপ্রিয়া ম্যাম একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে নেবেন, আমার মনে হয় হয়ে গেছে, আমার মনে হয় হয়ে গেছে। ওয়াইফাই এখনো প্রবলেম, আপনারা ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছেন কিনা একটু আমাকে জানাবেন। আমার মনে হচ্ছে আজকে একটু প্রবলেম হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানাবেন। আবার একটু ক্লিয়ার, মানে একটুখানি হেজি হয়ে গেল, সো আমাকে একটু জানাবেন। তোরটা কি উন্নত চলছে আরো? তাহলে হেজি ক্লিয়ার হচ্ছে। ক্লিয়ার অডিও কেমন আছো? তো বেরোতে হবে তো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে সুমিতা দি, ভালো আছি, তোমাকে মিস করবো আজকে লাইভে। আচ্ছা এবারে আই থিঙ্ক ক্লিয়ার, আই থিঙ্ক একটু ক্লিয়ার, মানে এত ক্লিস্টার ক্লিয়ার হয় না আমার ভিডিওটা, আমি একটু হেভি লেখে আমারও একটু আনইজি ফিল হচ্ছে। ঠিক আছে চলো মুভিং ইন দ্য নেক্সট। আজকে এটা আপনারা বুকিং করুন, এর সাথে এরকম মেরুন কালারের প্যান্ট দিয়েও কিন্তু আপনারা বুকিং করতে পারেন, খুব সুন্দরভাবে যাবে। মেরুন কালারের প্যান্ট দিয়ে বুকিং করতে পারেন। 750 ফর দ্য কুর্তা অ্যান্ড দুপাট্টা ইজ 2.5 मीटर लॉन्ग। येलो कलर दुपट्टा, दुपट्टा इज 700। ठीक है, ये जाएगा फुल पीस, ये जाएगा फुल पीस। ठीक है, ये जाएगा फुल पीस। চলো মুভিং অন দ্য নেক্সট। দেখতে পাচ্ছ? আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা, আই হোপ আমি একটু একটু করে দেখাই, আমি জানি না কেমন কি হচ্ছে, আমারও একটু অসুবিধাও হচ্ছে, স্টিল আমি দেখাচ্ছি। মুখটা দেখো। আমার ক্লিয়ার? আচ্ছা আচ্ছা, ওই একটু ক্লিয়ার হচ্ছে, একটু মানে হেজি হচ্ছে, ওই করে আমি আজকে লাইভটা করার চেষ্টা করছি, কারণ এত সুন্দর সুন্দর কালেকশন তোমাদের জন্য রেডি করেছি। এবার সেটা না দেখিয়ে লাইভটা স্টপ করে দিলে আমার মনটাও ভীষণ খারাপ লাগবে, তাই আমি একটু করে দেখানোর চেষ্টা করছি, যতটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা দেখো। ঠিক আছে, এই থাকলে হচ্ছে আজকের ওয়ান পিসটা, एकदम बगरू कॉटन के साथ में वन पीस आप लोगों के लिए दिखा रही हूँ। ये जाएगा फुल पीस, नेक में ऐसा मिरर वर्क जाएगा विथ पिंक कलर का काथा डिटेलिंग। जस्ट लुक एट द नेक वर्क, फुल काथा डिटेलिंग जाएगा। এখানে আপার ইয়কের মধ্যে সাদা থ্রেড দিয়ে व्हाइट कलर का थ्रेड से फुल मिरर विथ सीक्वेंस का काम जाएगा। एंड इट्स अ ए लाइन ड्रेस विथ डबल साइडेड पॉकेट, एंड इफ यू वांट टू टेक इट्स एज अ साइड कट कलेक्शन, it will be side cut also. If you want to remove this pockets and you want to like have the pockets inside, so we can also customize it. ये अगर आप लोगों को पॉकेट ऊपर नहीं चाहिए अंदर चाहिए तो वो भी हो जाएगा, एंड ए लाइन कट भी हो जाएगा। বিউটিফুল একটা আমি বাগরু দেখাচ্ছি, ভীষণ সুন্দর, একটু কশিসের যে কালারটা হয় না, মানে মফ পিঙ্ক, ওর থেকে একটু ডার্ক পিঙ্কটা এটা এসছে, ভীষণ একটা বিউটিফুল কালার। এই থাকছে পিসটা। ম্যাম আমার তামান্না ম্যাম, আমাদের ডিসপ্যাচ টাইম 10 days, আপনাদের এখন ডিসপ্যাচ হতে অনেকটা দেরি আছে, 10 দিন টাইম হলে তারপরে ডিসপ্যাচ হবে। আপনি যেখানে বুকিং করেছেন তার নিচেই লেখা রয়েছে দেখুন ডিসপ্যাচের টাইমটা। ওকে ম্যাম, ব্ল্যাকটা 54 হ্যাঁ করে দেবো, 54 হয়ে যাবে, ঠিক আছে, ব্ল্যাকটা করে দেবো। ওকে, এই থাকলো হচ্ছে পিসটা, লেন্থ জায়গা इसका 45-46। just take a screenshot and send it to our WhatsApp booking number. It's a very comfortable লাইট ফেদার ওয়েট এ লাইন কাট ওয়ান পিস ড্রেস, অ্যান্ড এটা কিন্তু পকেটগুলো সুন্দরভাবে কাস্টমাইজ হয়ে যাবে, যেটা আমি আপনাদেরকে একটু আগেই জানালাম। প্রাইস এটা থাকবে হচ্ছে 750 রুপিস অনলি, 750 অনলি। এখানে পাইপিং থাকছে, নেকে পাইপিং থাকছে, নেকের ওয়ার্কটা ভীষণ গর্জিয়াস, সঙ্গে অল ওভার ইয়র্কে থাকছে এরকম ইয়র্কের ওয়ার্ক থাকছে। ঠিক আছে, এটা একটা পিঙ্ক প্যান্ট দিয়ে অ্যাড করুন, ভীষণ সুন্দর লাগবে। 750 না
না মিতালি ম্যাম, অ্যাড্রেস পাঠানোর কোনো দরকার নেই তো, মানে যদি সেম অ্যাড্রেসে আগের অ্যাড্রেসেই মানে যায়, তাতে যদি আপনার কোনো প্রবলেম না হয়, আপনার ঠিক অ্যাড্রেসটা বার করে ডিসপ্যাচ করে দেবে। আচ্ছা so easy. আচ্ছা দেখছি দেখছি কি করছে তুমি। হ্যাঁ দেখছি। ওই ফোনটা নিজের নেটে কানেক্ট আছে, হ্যাঁ কলিং নাম্বার থেকে ডিসকানেক্ট কর, তোর সাথে কানেক্ট কর, কলিং নাম্বার থেকে ডিসকানেক্ট কর তাড়াতাড়ি, আগে ডিসকানেক্ট তাড়াতাড়ি কর। ওটা নিয়ে নিতে, যেটা ভালো সেটা নিয়ে নিতে। কেউ ডাকছে, ভালোটা নিয়ে নে আর খারাপ আবার না না কিছু না কিছু না। আয় চলে আয়, চলে আয়, আয় চলে ভয় আয়। পাস না, রান্না মারছে। सुसरी कर रहा है। तुझे नेट আছে ফোনে তো? দেখ না লাইভটা দেখা যাচ্ছে। খালি দেখ ভিডিওটা দেখা যাচ্ছে না, হেজি আসছে। হ্যাঁ হেজি ক্লিয়ার হেজি হচ্ছে, হেজি হচ্ছে। দেখ তুমি কমেন্ট পাচ্ছি, আমার ফোনটা দিয়ে এবার দেখে বন্ধ কর। तुम पीछे चले जाओ, थोड़ा पीछे जाओ। আবার আবার মাকে বাইরে বার কর। ছাড় না, ওর আরে ওর গদিটা ধরেছে কি और उसको चीज मत पकड़ना, उसको चीज मत पकड़ना। हाँ। वो छोड़ दो, বাইরে कर वो उसका सामान আমি করবি না তুই। ভয় পাচ্ছে না পিঙ্কু, চলো ওর গদিটা ধরেছে। আই থিংক এবার একটু ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে। পিঙ্কু আগে আমার মাথাটা খারাপ হয়েছে, আগে আজকে মানে পুরো স্ট্রেসড। ওর গদিটা ধরে নিচ্ছে। ঠিক আছে, আশা করছি এবার একটু वीडियोটা ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है कि नहीं, प्लीज थोड़ा बताइए, फिर मैं स्टार्ट करूंगी। उसे नहीं, फिर मैं स्टार्ट करूंगी। वीडियो क्लियर है बाद में रखेंगे कि नहीं? আবার মা এটি রে তুই করো, আমি লাইভটা দেখো। আয় 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 দে আমাকে ফোনটা দিয়ে লিংকটা শেয়ার করে দিই। कुछ नहीं करेगा মা যেটা বলছে সেটা করো, লেট করো না। দুষ্টু একটু আমাদের কাছে দিয়ে ওটা দে। ওকে আমার কাছে চলো আমি আরেকবার লিংকটা শেয়ার করছি। আয় আয় এরকম ধর ধর পাটা ধর বন্ধ কর। তুমি ওকে ছেড়ে দাও, তুমি ওইদিকে চলে যাও।
জিজ্ঞাসা করে লেগেছে এই ভালো লাগা है আচ্ছা আমি আরেকবার লিংকটা শেয়ার করে দিচ্ছি চলো আমি আরেকবার লিংকটা শেয়ার করে দিচ্ছি জাস্ট আমারটা আমি দেখাচ্ছিলাম এবার আমি লাইভটা স্টার্ট করছি কলমকারি দেখছি योर नेकलेस वेरी नाइस थैंक यू सो मच मैम थैंक यू चलो लाइव स्टार्ट कर दूंगी আর উপর যাবে এই উপর যাবে চলো দেখ তো লিঙ্কগুলো শেয়ার হয়েছে কিনা হয়েছে हाँ 6 দিয়ে দিয়েছি আমি 6 দিয়ে দিয়েছি चल आई थिंक क्लियर ओके हमारा प्राइस चलो 750 मेरा वाला का प्राइस था 750 इसमें मैं लाइव स्टॉक की थी सो द प्राइस ऑफ माय कुर्ता वाज 750 इट्स अ ए लाइन ओके इट्स अ ए लाइन आज बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो में आप लोग थोड़ा बता दीजिएगा कि ठीक से देख और सुन पा रहे हैं कि नहीं फिर मैं आज का लाइव दिखाऊंगी हेलो मोनिशा मैम थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग সবাই একটু জয়েন করতে থাকুন and please let me know that the audio and video both are clear or not then I will restart the live this is the third collection which I am wearing so all दो जो collection था वो मैंने दिखाया लास्ट वीडियो में আমাকে একটু দিয়ে দে আগের গুলো আমি একটু রিপিট করলি যারা এই ভিডিও দেখবে তাদের জন্য আচ্ছা এইটা ছিল রেখা इसके साथ जो कुर्ता था ना वो देखो वो सीधा करके देना ना मुझको वो उधर 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 दुपट्टा का नीचे देखो येलो वाला तुम जो अभी ये वाला ये पीला वाला इसको ऊपर रख अच्छा इट वाज द फर्स्ट कलेक्शन ओके ये जाएगा इसका आज का पहला कलेक्शन था दिस ब्लैक ब्यूटीफुल अनारकली विथ एकदम गामठी कॉटन अजरक का पैच के साथ एक अनारकली price was this anarkali was 850 and if you want to add the dupatta dupatta was 650 and pant is 550 ये जाएगा कुर्ता ठीक है ये जाएगा एकदम ए लाइन कट कुर्ता हाथ में बॉर्डर था इट वाज द यॉक वर्क फुल ऑफ काथा एंड रियल मिरर वर्क एकदम लंबा नीचे तक पैनल था सो इट 850 दिस इज द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ टुडेज वीडियो ओके ये जाता है आज का वीडियो का फर्स्ट कलेक्शन वो वाला दुपट्टा दो ये हम मेरा हाथ देखो हाँ इसके साथ मैंने दुपट्टा जो दिखाया था वो था ये वाला इसके साथ मैंने ये वाला दुपट्टा दिखाया था ठीक है इसके साथ ये वाला मैं दुपट्टा दिखाया था ओके स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे बुकिंग कर लीजिएगा नेक्स्ट कलेक्शन देख लीजिए नेक्स्ट था दिस येलो वन next was this yellow one it was 750 it was also 750 full of katha and mirror work it's a pure yellow color ajrak price was 750 okay ये था 2 नंबर कलेक्शन येलो में एंड द थर्ड वन विच आई एम वेयरिंग इट इज ऑल्सो 750 इट्स अ ए लाइन विथ double sided pocket and v neck is the pattern the pockets can be inside can customize as the pocket will be in the inside and if you want to take as a side cut it will be side cut also pure बगरू कॉटन में था ये था आज का 3 नंबर कलेक्शन अभी मैं नेक्स्ट में मूव कर रही हूँ साइजेस अवेलेबल है अप टू 52 स्क्रीनशॉट लेके आप लोग
व्हाट्सएप पे बुकिंग कर सकते हो, ঠিক है। প্যান্টের লেন্থ থাকে 39 to 40, এরপর যদি কিছু কাস্টমাইজেশনের প্রয়োজন হয় আমরা সেটা করে দিই, কোনো অসুবিধা হয় না তার জন্য। ইকাত দেবো রিস্টক করে। মন খারাপ হয়ে গেছিল আমারটা ভাবো আমার কি মন খারাপ করছে, মানে আমি যে আজকে ঠিক করে লাইভ করতে পারছি না, আমার এত স্ট্রেস লাগছে আমি কি বলবো। মানে আচ্ছা একটা সপ্তাহ কষ্ট করে তোমাদের জন্য স্যাম্পল গুলো রেডি করি, তারপরে যদি লাইভটা না দেখাতে পারি খুব কষ্ট হয়। আচ্ছা নেক্সট কালেকশন ফেলে দিয়েছি, আর দেখলাম হচ্ছে না। নেক্সট বল, নেক্সট 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 কি ছিল মা? নেক্সট বনস্পতি দেখাচ্ছি, বনস্পতি। নেক্সট বনস্পতি আরো মন খারাপ, কারণ আজকে লাইভটা একদমই আজরাক স্পেশাল একটা লাইভ, সেই লাইভেও যদি আমি ঠিক মতো দেখাতে না পারি সেটা আমার আরো মন খারাপ হবে, সেটা আমি ঠিক মতো দেখাতে পারছি না বলে আমার আরো মন খারাপ করছে। মানে চারিদিক থেকে প্রবলেমের উপরে প্রবলেম। আচ্ছা বনস্পতি হচ্ছে ভাবছিলাম আজ লাইভ আমিও তাই ভাবছিলাম যতটা দেখাতে পারি, দেখি কতটা আমি দেখাতে পারি ততটা অবশ্যই দেখাবো। এই তোদের কি ওই এটা লাগছে এক্সটেনশনটা দে একটু আমাকে পাস করতে তুলি লাগা। আচ্ছা দেখা যাক কতটা দেখাতে পারি, যতটা পারি অবশ্যই চেষ্টা করব দেখাতে, ঠিক আছে। আচ্ছা এই কালেকশনটা একটা বনস্পতি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, বনস্পতি দেখিয়ে দিচ্ছি। এখন ক্লিয়ার আছে তো ভিডিওটা? আই থিংক ক্লিয়ার। আচ্ছা নেক্সট একটা বনস্পতি, নেক্সট একটা বিউটিফুল বনস্পতির কালেকশন দেখাচ্ছি। নেক্সট একটা বিউটিফুল বনস্পতির কালেকশন দেখাচ্ছি, একদম গ্রে কালার বনস্পতি। দিস ইজ দ্য ফুল পিস। আজকের পিস গুলো এত বিউটিফুল, বাট আজকে লাইভে এত ইন্টারাপশন হচ্ছে আমি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখাতে পারছি না। তো তোমরা বলো কেমন লাগছে একটু প্লিজ আমাকে জানিও, তোমাদের কমেন্টস গুলো পড়ে আমার মনটা খুব 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 খুশি হয়ে যায়, ঠিক আছে। এই থাকছে হচ্ছে আজকের কালেকশন, একটা चारकोल ब्लैक कलर के साथ ये मैं एक वनस्पति दिखा रही हूँ, वनस्पति अजरक। उसके साथ ऑफ वाइट कलर का थ्रेड एंड मिरर वर्क करके हम लोग उसको डिटेलिंग किए हैं। जस्ट लुक एट द मिरर वर्क, ब्यूटीफुल मिरर वर्क जाएगा, इसमें काथा स्टिच का डिटेलिंग जाएगा, नेक में ऐसा सीक्वेंस का वर्क जाएगा, डीप वी नेक है जो आप लोग को बहुत पसंद में आता है, एक ब्रॉड एक डीप एक वी नेक है, एंड उसके साथ साइड से बॉर्डर जाएगा। दिस इज अ ब्यूटीफुल चारकोल ब्लैक कलर वनस्पति। इसके साथ अगर मैचिंग में पैंट चाहिए तो मैचिंग पैंट का वो प्राइस रहेगा 680, ऐसा सेम कलर में स्ट्राइप में पैंट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा। दिस इज द फुल प्लीज वनस्पति, यस कॉटन, ऑल आर कॉटन, प्रीमियम कॉटन, ओनली कॉटन इज नॉट लाइक इसके लिए मतलब ओनली कॉटन बोलना इज नॉट जस्टिफाइड, इट्स अ प्रीमियम कॉटन कलेक्शन। प्योर वनस्पति के साथ ये पीस जाएगा। साइड कट का कलेक्शन है, प्राइस এটার কত আছে 850 না 780 এটার প্রাইস থাকবে, 780 এটার প্রাইস থাকবে, ओनली एंड ओनली 780 এটার প্রাইস থাকবে। কি ब्राइट সেটা তোমরা হাতে না নিলে ভাবতে পারো, ये ऐसा ब्राइट है आप लोग हाथ में ना लेकर समझ नहीं पाएंगे। এটা ব্ল্যাক নয় গো, এটা হচ্ছে গ্রে কালার, গ্রে কালারের সাথে হালকা একটা গ্রিন মিশিয়ে যে কালারটা হয় ওই টাইপের, মানে যেরকম বনস্পতি আসে আর কি। এটা একদমই ব্ল্যাক নয়, মানে ব্ল্যাকের ছিটে ফোটাও এর মধ্যে নেই। पूरा कुर्ती में एक जगह भी आप लोग को ब्लैक नहीं मिलेगा, हल्का सा लाइक ग्रे के साथ ग्रीन कलर का जो मिक्स है वो आप लोगों को मिलेगा। वी नेक का कलेक्शन है, इसमें फुल ऑफ वाइट का डिटेलिंग मिलेगा। दिस इज द फुल पीस। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, लिमिटेड पीसेस अवेलेबल, लिमिटेड पीसेस में अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप में भेज दीजिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, मूविंग ऑन द नेक्स्ट। চলো এর ম্যাচিং প্যান্টটা একটু, প্যান্টটা আমার হাতে নেই, যদি কেউ বুকিং করে তো অবশ্যই আমি হোয়াটসঅ্যাপ থেকে মানে হোয়াটসঅ্যাপে দেখিয়ে দেবো।
ঠিক আছে। শ্রাক্স দেখাবো, জ্যাকেট স্টাইল में दिखाऊंगी मैम। ভাগলপুরি সিল্ক আজকে 3 পিস সেট রয়েছে ভাগলপুরিতে। অসম কালেকশন, থ্যাংক ইউ। চলো নেক্সট। না ইউটিউবে হচ্ছে না, ইউটিউবে আসছে না, দেখানো যাচ্ছে। 550 এক নম্বর কুর্তি। আর যদি কেউ ব্ল্যাক কালারের সলিড কালার প্যান্ট নেয় তাহলে সেটা পড়বে। নেক্সট বল, দুষ্টু নেক্সট হচ্ছে মেরুন আজরাক জ্যাকেট 780 আর ওটাকে খোলা বন্ধ করবো, অসুবিধা হবে। অন্য সময় এতক্ষণে ঘুমায়, যেদিনকে লাইভ হবে সেদিনকে আর ওর ঘুমটা যেন কোথায় চলে যায়, ঘুম আর পাই না তখন। যেদিনকে লাইভ হয় সেদিনকে ওর ঘুমটা একবারে মানে পালিয়ে যায়। साइज बताइए साथी कुर्ती का। साइज तो मैं बता रही हूँ मैम, ऑल साइज अवेलेबल है अप टू 52। जो भी आपको चाहिए व्हाट्सएप में बुकिंग कीजिए, साइज कोई इशू ही नहीं है हम लोगों का। हम बैक साइड में जरूर दिखा दूंगी। अजरक 3 पीस जैकेट ड्रेस, अजरक 3 पीस जैकेट ड्रेस। दिस इज द अजरक 3 पीस जैकेट ड्रेस, कुर्ता, इनर, jacket and pant, 3 piece जाएगा। 1550 is the price। Most demanding collection of our manufacturing product। Okay, ये जाएगा आज का ऑल टाइम। जो ये जो कलेक्शन है इसमें मिलियन व्यूज हम लोग को मिला था, एंड उसके बाद ये सेम डिजाइन में इतना दिन बाद रिस्टॉक कर पाई। फैब्रिक का सेम डिजाइन, 3 पीस सेट हो सकता है, मैंने बहुत दिखाया, बट इसका जो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक इतना दिन बाद में आप लोगों के पास लेके आई हूँ। 1550 जैकेट, इनर एंड पैंट तीनों मिला के। दिस इज द पैंट इज पलाजो, पैंट कैन बी स्ट्रेट पैंट ऑल्सो, एंड ये जाएगा जैकेट। तीनों मिलाकर इसका प्राइस होगा ओनली एंड ओनली 1550। 1550। सिंगल जैकेट, सिंगल इनर, सिंगल प्लाजो इज नॉट अवेलेबल। इट्स अ होल 3 पीस सेट। हाँ, अगर आप लोग को प्लाजो नहीं चाहिए तो आप लोग इनर एंड जैकेट ले सकते हैं, उसका प्राइस रहेगा 1250। एंड अगर आप इनर, जैकेट, प्लाजो तीनों ले रहे हैं तो उसका प्राइस रहेगा 1550। 1550। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर व्हाट्सएप बुकिंग नंबर। जैकेट में पॉकेट है, पैंट्स में पॉकेट है, इनर जो है ये ए लाइन है, प्योर खादी कॉटन का इनर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जो इनर आप लोग मतलब दूसरा किसी के साथ भी पेयर कर सकते हैं। दिस इज द फुल पीस। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर व्हाट्सएप बुकिंग नंबर। ठीक है, ये जाएगा फुल पीस, वी नेक का पैटर्न जाएगा। ये जाएगा फुल पीस एंड इसके साथ जाएगा पॉकेट। ठीक है, 1550 प्राइस जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप में बुकिंग कीजिए। 1550 इज द प्राइस। साइजेस आर अवेलेबल फ्रॉम 30 ओखाने रेखे दिते बोल, फ्रॉम 30 to 34 to 50 52। इंडिगो में ब्लैक इन स्लीवलेस नहीं मैम, इंडिगो तो ब्लैक नहीं होता, इंडिगो है नहीं। अजरक रस्ट कलर दुपट्टा देखियो ना, অন্য কম্বিনেশন দেখাবো। ঠিক আছে, খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ। জ্যাকেট ইনার কি বলে দিলাম, জ্যাকেট উইথ ইনার হচ্ছে 1250। 1250। জ্যাকেট ইনারটা কি শুধু জ্যাকেট, জ্যাকেট উইথ ইনার इज 1250। इनर इज स्लीवलेस, इनर इज स्लीवलेस। ओके, इनरटा स्लीवलेस। प्लाजो एक तो मैं पहनी हुई हूँ मैम, कैसे शो करूंगी मैं, जब ओपन करूंगी तब आप लोग को दिखा दूंगी। ठीक है,
মোরাল দেবো একটা, ইয়েস এটা সব থেকে মোস্ট ডিমান্ডিং কালার। ব্ল্যাক কালারও হয় এটা, বাট আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল, বাট আমি রাস্ট কালারটা সবসময় আগে দেখাই, কারণ এই রাস্টটা হচ্ছে मोस्ट डिमांडिंग। 1550 हैंड ब्लॉक गमठी कॉटन का ये जैकेट है। अजरक दिखने जैसा मटेरियल ये है नहीं, प्योर अजरक है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर इज ऑन द स्क्रीन 9875396578 9875396578। মোডাল দেবো। ইক্কত নেই এখন, ইক্কত রেডি হোক তবে তো বুকিং নেবো, ইক্কত সব স্টক আউট, ঠিক আছে। এই থাকলে হচ্ছে ফুল পিসটা। মুভিং অন দ্য নেক্সট। ইনারটা তোমার থেকে নিয়েছি, জ্যাকেটের লোয়ারটা না ম্যাম অমনি করে তো দেওয়া হয় না, এটা হয় জ্যাকেট উইথ ইনার নয় 3 পিস সেট, ওকে। অনলি জ্যাকেট উইথ ইনার ইজ অ্যাভেলেবল অর এলস জ্যাকেট ইনার এন্ড প্যান্ট 3। চলো নেক্সট যাচ্ছি। নেক্সটটা মুভ করছি, এটা আপনারা বুকিং করে ফেলুন। নেক্সট কি আছে দোস্ত? Right. চলো টিউনিক টপ এখন নেই, जैकेटটা বললে অবশ্যই বাটন অ্যাড করে দেওয়া যাবে। मैंने 42 साइज वेयर किया है मैम, 42 साइज वेयर किया है। কিছুদিন আগেই আমি টিউনিক টপস দিলাম, কিছুদিন জাস্ট মানে এক সপ্তাহ 10 দিন আগে। অবশ্য সেগুলো এখন প্রত্যেকটাই স্টক আউট। সো টিউনিক টপস আবার কয়েকদিন পর, এত জলদি তো রেডি হবে না। আচ্ছা এই থাকলো হচ্ছে अनारकली। अनारकली বলবো না, এটা হচ্ছে ए लाइन कट একটা वन पीस कम कुर्ता। ए लाइन कुर्ता अगर आप बोल सकते हैं तो वो है ये पीस, ठीक है। ये जाएगा फुल पीस, फुल ऑफ काथा वर्क एंड इन द यॉर्क लाइन। इसमें मैंने ब्लू कलर दिखाया था, तो आप लोग पूछे थे कि इसका व्हाइट नहीं होगा, सो आप लोगों का रिक्वेस्ट में इसका व्हाइट रेडी होके आया है विथ ब्यूटीफुल व्हाइट बॉर्डर। इसमें जो बॉर्डर यूज हुआ है एकदम मैच करके बॉर्डर यूज हुआ है, उसके साथ नेक में ऐसा काथा स्टिच का डिटेलिंग है। दिस इज द ফুল পিস। এগুলো পিওর কটন, কিন্তু যারা কটন পরতে পছন্দ করেন তারা এগুলো ভীষণ সুন্দর করে অ্যাজ আ ফেস্টিভ ওয়্যারও ইউজ করতে পারবেন। মানে অনেকেই ভাবেন যে কটনটা ফেস্টিভ ওয়্যারে ইউজ করা যায় না, কিন্তু তাদেরকে বলবো যে কটনটা এত সুন্দরভাবে ফেস্টিভ ওয়্যারেও কম্বাইন করে মানে পরা যায়, এর থেকে সুন্দর আর কমফোর্টেবল, সব থেকে বড় কথা কমফোর্টেবল হয় না কিছু, ঠিক আছে। এই থাকলে হচ্ছে ফুল পিসটা, সামনে একটা স্লিট যাবে, এটা সাইড কাটেও কাস্টমাইজ হবে, ये साइड कट में भी कस्टमाइज हो जाएगा। ये है ए लाइन कट, 46 इज द लेंथ। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर व्हाट्सएप बुकिंग नंबर। व्हाइट अजरक के ऊपर ये पीस जाएगा, ठीक है। व्हाइट अजरक के ऊपर ये पीस जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके मॉडल दिखाऊंगी मैम, सब दिखाऊंगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 1 बाय 1 सब दिखाऊंगी, ठीक है। व्हाइट अजरक আবারও আপনাদের জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে বুকিং করুন। আর যারা একদমই ভুলে গেছেন যে আমাদের আগামী এক্সিবিশন আছে কলকাতা গড়িয়াহাট কোঅপারেটিভ ব্যাংকোয়েটে, আমরা আসছি 23rd of আগস্ট, একদম এমএস কালেকশনের সম্ভার নিয়ে শুধুমাত্র আপনাদের জন্য। আর এটা আমাদের ফার্স্ট সোলো এক্সিবিশন। কোনো মানে মানে আমরা যে এতদিন আপনাদেরকে নিরাশ করেছি যে অনেককেই জিনিস দেখানো হয়ে ওঠেনি বা স্টক থাকে না, এই প্রবলেমগুলো ফেস করতে হয়, লিমিটেড স্পেস থাকে, তো সেই জন্য আজকে আপনাদের জন্য আমরা আসছি গড়িয়াহাটে, গড়িয়াহাট কোঅপারেটিভ ব্যাংক ওয়েটসে 23rd of আগস্ট। তো একদম ভুলবেন না, সবাইকে নিমন্ত্রণ রইল 11 তারিখ থেকে, সরি 11টা থেকে একদম রাত্রি 9টা পর্যন্ত, ঠিক আছে। চলো এই থাকলো হচ্ছে পিসটা। মুভিং অন দ্য নেক্সট।
এই থাকলো হচ্ছে পিসটা। মুভিং অন দ্য নেক্সট। ওকে চলো নেক্সট। আচ্ছা এটার প্রাইস বললাম না, এটার প্রাইস হচ্ছে 820, সরি এটার প্রাইস হচ্ছে 820। তো ইয়ে দুষ্টু 820 820, ঠিক আছে, এটার প্রাইস হচ্ছে 820। চলো, এটা আনারকালি হলে লেন্থটা বাড়বে, আর কিছু হবে না। আর আনারকালি হলে লেন্থটা মোটামুটি 49 মতো আসবে, তখন এটা প্রাইস থাকবে। আর কালি হবে, এখান থেকে কাট হয়ে যাবে আর কালি হবে, তখন এটা 100 রুপিস আরো বাড়বে, তখন 920 প্রাইস হবে। এমনি এটা এলাইন কাটের উপরে এই পিসটা রয়েছে, ঠিক আছে। চলো অনেক আলা তুই মুখের দিকে তাকিয়েছিস, জিজ্ঞেস করছি মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে। ও মুখের দিকে আমি তাকিয়ে আছে, তুই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছিস। বন্ধ করে দে। ওটা হবে না, কিন্তু কি করবি তুই? इसका एक स्टॉल था, ওখানে हाँ। एक पीस निकाल के दो। না বের করেছিল তো এখানে নিকালা হতো ওরে খুঁজে নিস তোরা। কোথায় রেখেছিস 820 820 হ্যাঁ 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 লাস্টেরটা 820 ছিল। উপর নীলা কাউ নিচে আচ্ছা চলো এখানে আছে 20 চলো পিকচার এখন ক্লিয়ার আছে না? পিকচার এখন ক্লিয়ার আছে আই গেস। मोडाल सिल्क, आप लोग कमेंट कर रहे थे मोडाल सिल्क के लिए, तो मोडाल सिल्क। আচ্ছা মোডাল সিল্কের लिए সব সময়তে আমাদের কাছে মেসেজ আসে মোডাল সিল্কের জন্য। সো লুক এট দিস মোডাল সিল্ক, এখানে ফুল আমরা ব্ল্যাক কালারের থ্রেড দিয়ে একটা ক্রস স্টিচ এখানে দেওয়া রয়েছে, সঙ্গে যেমন কাঁথা অ্যান্ড মিরর সিকোয়েন্সের ডিটেইলিং থাকে এখানে সেম কাঁথা অ্যান্ড মিরর সিকোয়েন্সের ডিটেইলিং আছে, সঙ্গে বর্ডারও রয়েছে 1250 रेडिश ब्लू सॉरी रेडिश मेरून कलर जाएगा इसका। 1250 इज द प्राइस एंड दिस इज द स्टोर। इसमें जैसा वर्क है सेम ऐसा ब्लू में भी मिल जाएगा, उसका हैंड वर्क के साथ ब्लू का कोई इसका हैंड वर्क के साथ इसका ब्लू वाला रेडी नहीं हुआ है, मैं ब्लू वाला आप लोगों को दिखा दूंगी। उसमें हैंड वर्क होना खाली ड्यू है, सो आप लोग चाहें तो ब्लू वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। आप अगर चाहेंगे तो ब्लू वाला भी ले सकते हैं। ওকে লাইট কালারে মডাল নেই গো, আর লাইট কালারে একদম মডাল নেই। আচ্ছা এই থাকলো মানে হোয়াইট আছে, লাইট কালার মানে হোয়াইটই হয় অ্যাকচুয়ালি,
तो व्हाइट मॉडल नहीं आज के। ये आपके स्टोल का प्राइस जाएगा 700 एंड दिस इज द कुर्ता। कुर्ता का प्राइस जाएगा 1250 एंड ये जो पीस है इसमें हैंडवर्क होना ड्यू है, ये कलर में भी आप लोगों को मिल जाएगा। ये मैं नेक्स्ट दिन दिखाऊंगी, इसमें अभी तक हैंडवर्क होके रेडी नहीं हुआ है। सो अनदर ब्लू कलर ऑप्शन इसमें मिलेगा, ऐसा ही सेम इसमें हैंडवर्क भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द अनदर ऑप्शन, आई विल शो इट ऑन द नेक्स्ट डे। अगर विदाउट हैंडवर्क में आप लोगों को मतलब लग रहा है कि आप ले सकते हैं तो आप बुकिंग कर सकते हैं, आपके पास जब पहुंचेगा वो हैंडवर्क करके ही पहुंचेगा। दिस इज द फुल पीस। नो मैम, इट्स अ सिंगल कुर्ता। सिंगल कुर्ता प्राइस इज 1250 and the dupatta is 700. Just take a screenshot and send it to our WhatsApp booking number. Very beautiful neck pattern with this beautiful crisscross design and full इसमें काथा and mirror का work जाएगा। This is the full piece. Usually modal silks are body hugging, तो ये थोड़ा बॉडी हगिंग होता है। सो अगर आपको लाइक थोड़ा लूज फिट पहनना है तो आप लोग एक साइज बिगर ऑर्डर कीजिए। आई जनरली प्रेफर मोडाल्स इन वन साइज बिगर। ठीक है, दिस इज द फुल पीस, दिस इज द फुल पीस। ओके, moving on the next size কি all size available up to 52 সমস্ত সাইজ अवेलेबल। আপনাদের যে সাইজটা লাগবে আপনারা সেই সাইজটা হোয়াটসঅ্যাপ করে বুকিং করুন, আর সমস্ত সাইজ ওখানে अवेलेबल রয়েছে from 32 34 to 50 52। ঠিক আছে, এই থাকছে এর ব্যাক পার্টটা। व्हाइट अवेलेबल আছে, सब साइज है मैम। ब्लू में और एक बार दिखा देती हूँ, ब्लू दिखा देती हूँ और एक बार। ये जाएगा ब्लू, इसमें वर्क होना खाली ड्यू है मैम, बाकी तो ऑल आर सेम। ब्लू इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, दिस इज द ब्लू। ठीक है, दिस इज द ब्लू। इसके साथ ब्लू एक ब्लू स्टोल देना तुली, ओके बोले तो ब्लू स्टोलটা उधर चट করে। ঠিক আছে, ब्लू भी मैं दिखा दूंगी। ठीक है, ये जाएगा ब्लू, इसका भी 1250 प्राइस है। जल्दी जल्दी जब आप लोगों के पास पहुंचेगा तब वो हैंडवर्क होके ही पहुंचेगा। दुपट्टा, ठीक है, दुपट्टा। ओके, चलो मूविंग ऑन द नेक्स्ट। Do you have green color with yellow? Yes, it will be the next. ওইটার মতো নেই, রেডটা দাও। খারাপ না, ওই জন্য মাইকটা প্রচুর এক মাস ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, সব পড়ে যাচ্ছে বাড়ি। সমাজের পাশে ওখানে কাছে পড়ে গেছে, ভালো হয়েছে। তুমি ধরে দাঁড়িয়ে থাকছো না কেন? তার বলছি কি বললি তুই? तो है बोलते पारो ना। येलो एंड ग्रीन एर कॉन्ट्रास्ट, येलो एंड ग्रीन एर कॉन्ट्रास्ट। প্লাজো প্যান্টের সাথে থ্রি পিস আছে, দেখাবো দেখাবো। হোয়াইটের প্রাইস 820, হোয়াইট আজরাকের প্রাইস ছিল 820। গ্রিন এন্ড ইয়েলো আজরাক, গ্রিন এন্ড ইয়েলো আজরাক, এই থাকছে হচ্ছে পিসটা। একদম আংরাক্ষা ওয়ান পিস ড্রেস, আংরাক্ষা ওয়ান পিস ড্রেস, গ্রিন এন্ড ইয়েলো। দুটো সাইডেই যাচ্ছে এরকম জিগজ্যাগের প্যাটার্ন, দুটো সাইডে এরকম জিগজ্যাগের প্যাটার্ন যাচ্ছে। येलो थ्रेड দিয়ে এটাকে হাইলাইটেড করা রয়েছে, येलो थ्रेड एंड मिरर वर्क से हाईलाइटेड किया हुआ है। फुल ऐसा सीक्वेंस जाएगा बॉर्डर में, एकदम फुल बॉर्डर में सीक्वेंस मिलेगा। ये साइड में जिगजैग रहेगा। दिस इज द फुल पीस, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। व्हाइट वन पीस धरছি,
চলো ইয়েলো কালারের মোডাল কুর্তি, আজকে তো ইয়েলো রেডি হয়নি, নেক্সট দিন। আচ্ছা এই এখন একটা ইয়েলো গ্রিন ইয়েলো কম্বিনেশনে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? এই থাকছে হচ্ছে গ্রিন ইয়েলো কম্বিনেশন, গ্রিন ইয়েলো কম্বিনেশন। ওকে, লেন্থ ইজ 46 47, a line cut. You can wear this as a one piece or only kurta. Just look at the fittings, beautifully fitted. This is the full piece, beautifully fitted है ये। अंगरखा पैटर्न में ये जाएगा, ए लाइन एक वन पीस। दिस कैन कस्टमाइज ऑल्सो एज अ साइड कट। 850 is the price. Just take a screenshot and send it to our WhatsApp booking number. This to 850, 850 is the price. Just take a screenshot and send it to our WhatsApp booking number. V neck, full zigzag जाएगा, एक साइड में जाएगा फ्लोरल एंड फुल मिरर सीक्वेंस से इसको हाईलाइटेड किए हैं, उसके साथ में जाएगा मिरर वर्क। ओके, ब्यूटीफुल लुक आप लोगों को ये देगा। একদম বেশিক্ষণ ওয়েট করবেন না, কারণ খুবই লিমিটেড পিসের মধ্যে এগুলো অ্যাভেলেবেল রয়েছে। এ লাইন কাটের উপরে আংরাক্ষা প্যাটার্ন, সাইড কাটে অবশ্যই এটা কাস্টমাইজ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এ লাইন এটা, ইয়েস। বুকিং নাম্বার ইজ অন দ্য স্ক্রিন, 9875396578। দিস ইজ দ্য ফুল পিস। মডাল কুর্তিটা 1250, ঠিক আছে? 1250 প্রাইস মডালটা। মোডাল আমাদের 1250 থাকে, যেগুলো প্রিন্টেড মোডাল উইথ হ্যান্ডওয়ার্ক হয় সেগুলো সব 1250, ঠিক আছে? এই থাকলো হচ্ছে পিসটা। আমার তো খুলতেই ইচ্ছা করছে না, এটা ভীষণ সুন্দর দেখতে, ভীষণ গ্রিনের মধ্যে ভীষণ সুন্দর। it is beautiful. আনারকালি দেখানো হয়ে গেছে, আনারকালি দিয়েই স্টার্ট করেছি না, এটা ফুল লেন্থে হবে না, এটা ওয়ান পিস তো ফুল লেন্থে হয় না, এটা ওয়ান পিস মানে তাহলে গাউন চাইছেন মেবি, তো গাউন ফুল লেন্থে হবে। এটা ওয়ান পিস, এটা নি লেন্থেই হবে, নি লেন্থ থেকে নিচে অবশ্যই 47 লেন্থ আছে এটা, ঠিক আছে? নেক্সটে মুভ করছি। 47 চুপ করে আছে। দেখছিস মানুষটা টেনশন আছে, আমি আরো টেনশন নিয়ে নিচ্ছিস। ভাগলপুরি সিল্ক 3 পিস সেট, কেমন তাকিয়ে আছে দেখো। ওখানে চেপে পিঙ্কু কি বুকিং করবি? এমনি করে ব্যালকনি থেকে দেখছি। ভাগলপুরি কুর্তি বুকিং করবো। পিঙ্কুকে দেবো আমি, পিঙ্কু সাইজে বানিয়ে। একটু লেন্থটা, এটা লেন্থটা কোনটার? আগেরটা লেন্থটা অনেক বড় আছে, ওর থেকে বড় ওটা 47 লেন্থ আছে ওটা। ভাগলপুরি সিল্কের
सूट सेट तो हमें आगे अनेक दीजिए आप लोगों को भागलपुरी सिल्क का सूट सेट मैं पहले बहुत दी हूँ, बट ऐसा डिजाइन में कभी दी हूँ कि नहीं वो आप लोगों को सोचना होगा. जस्ट लुक एट द डिटेलिंग, लुक एट द डिजाइन, वेरी मच यूनिक. ऐसा डिजाइन आप लोगों को कहीं पर नहीं मिलेगा. ठीक है, कहीं पर नहीं मिलेगा. ब्यूटिफुल चारकोल ब्लैक कलर, you can say gray color also. Bhagalpuri silk 3-piece suit set on price tag 1350. 1350 is the price for this beautiful designer Bhagalpuri 3-piece set. Pant is plazo. ऊपर से जाएगा इसका कुर्ता and this is the full dupatta. Designer collection Bhagalpuri silk 3-piece set, batik silk 3-piece set. हटके थोड़ा यूनिक. जस्ट लेट अस नो दैट हाउ इट इज लुकिंग. थोड़ा मैसेज करके जरूर बताइए कि कैसा लग रहा है. दुपट्टा मैचिंग कोनटा दुपट्टा আগেরটা সঙ্গে দুপাট্টা নেই. আচ্ছা, কালার ফার্স্ট কালার which I am showing a beautiful charcoal black color, मतलब चारकोल कलर है ये. दिस इज द नेक. फुल पाइपिंग से ये एडेड है, दोनों तरह से पाइपिंग इसमें दिया गया है. स्लीव इज इन प्रिंटेड एंड इसके साथ जाएगा प्लाजो. प्लाजो का नीचे भी बॉर्डर मिलेगा. मेरे पास और एक कलर है, मैं उसका प्लाजो दिखा देती हूँ, आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा इसका नीचे कैसा बॉर्डर है. आप लोग एक बार देख पाएंगे. दिस इज द लोअर ऑफ द पैंट, मतलब जब मैं पहनूंगी तब वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा. ठीक है, दिस इज द लोअर ऑफ द पैंट. 1350 ओनली प्राइस. वन कलर विल बी like this type of mauve pink and other one will be in this type of charcoal. कौन सा लेंगे और कौन सा छोड़ेंगे उसमें ही आप लोगों को डाउट करना पड़ेगा. This is the full piece, this is the sleeves. Just take a screenshot and send it to our WhatsApp. Booking number 1350 is the price. It's a 3-piece suit set. Sizes are available from 32 to 52. From 32 to 52. इसके साथ आप लोगों को थोड़ा ब्लैक पॉलिश का ज्वेलरी पहनना होगा और व्हाइट पर्ल पहनना होगा. उसके साथ आप लोगों को इसको मतलब कोई भी फेस्टिव सीजन में इसको वेयर कीजिए क्योंकि इट विल लुक अमेजिंग. इट विल लुक अमेजिंग. दिस इज द दुपट्टा. दुपट्टा जाएगा एकदम भागलपुरी सिल्क के ऊपर एंड दिस इज द लोअर. भागलपुरी सिल्क तसर, सेमी तसर. मैं लास्ट दिन भी आप लोगों को सेमी तसर मधुबनी के ऊपर सेमी तसर दी थी. सो वी गॉट 85 pieces of booking for this Madhubani है आरो बेशी. उससे भी बहुत ज्यादा, उससे भी लाइक आई कांट टेल द एग्जैक्ट नंबर, बट उससे भी बहुत ज्यादा बुकिंग हम लोग लिए हैं भागलपुरी एकदम सेमी तसर के ऊपर मधुबनी का. लाइक उसमें जो प्यार मिला हम लोग अभी तक उसका बुकिंग लाइक कल ही खत्म हुआ होगा एंड फुल मतलब फुल उसमें वर्कशॉप में काम चालू हो गया उसका. सो भागलपुरी में क्या क्या कलेक्शन आप लोगों को मिलने वाला है और मिल रहा है आप लोग मार्केट मतलब वैरी कर सकते हैं क्योंकि ये सब हम लोग का ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो रहा है. ऑल आर आवर ओन डिजाइन और ओन मैन्युफैक्चरर. ठीक है, दिस इज द फुल पीस. दिस इज द नंबर 1 कलेक्शन. 1350 is the price. Just take a screenshot and send it to our WhatsApp booking number. Let's move on the another color, a beautiful mauve pink color. Okay, চলো এটার ফুল লেন্থে পরি. এটা সাইড কাট. চলো অনেকগুলো কমেন্ট মিস হয়ে গেছে. 3 পিস আর এটা 3 পিস করে দিতে পারবেন কোনটাই বুঝলাম না, মেবি মিস হয়ে গেছে. আর একবার কমেন্টে পড়ুন কোনটা বলছেন. দারুন, ভেরি বিউটিফুল, ওয়ান্ডারফুল, बहुत সুন্দর কালেকশন. থ্যাংক ইউ সো মাচ. মডাল 3 পিস সেট এক্সিবিশন থাকছে, চেষ্টা করব পুজোর আগে অনলাইনে দেওয়ার. হোয়াইট ইন্ডিগো জ্যাকেট কুর্তি কিছু অ্যাভেলেবেল আছে, আমি লাস্টে বলে দেবো. बहुत রিজনেবল প্রাইস. থ্যাংক ইউ সো মাচ. চলো কলকাতা এক্সিবিশনে অবশ্যই আসছি. কলকাতা গড়িয়াহাটে এক্সিবিশন হচ্ছে আমাদের, সোলো এক্সিবিশন, এমএস কালেকশনের সোলো এক্সিবিশন কলকাতা গড়িয়াহাটে হচ্ছে এবার. গড়িয়াহাট কোঅপারেটিভ ব্যাংকুয়েট শুধুমাত্র একদিনের জন্য 23rd of August, বাট ওই একদিন আপনাদের জন্য অনেক স্পেস আমরা রেখেছি. আপনারা ইউজুয়ালি অল্প জায়গার মধ্যে আমাদের কালেকশন গুলো দেখেন, আমরা সব কালেকশন আপনাদেরকে দেখাতেও পারি না. সো এবার আমরা থাকছি কিন্তু গড়িয়াহাট কোঅপারেটিভ ব্যাংকুয়েটসে শুধুমাত্র আমাদের কালেকশন নিয়ে.
সো সেদিনকে সবাইকে আসতে হবে। এবার আমরা মানে কিছু গ্র্যান্ড করতে চলেছি, এতটুকু বলতে পারি। কালেকশনটা থাকবে একদম গ্র্যান্ড। 3 পিস সেটের কালেকশন যেমন পাবেন, তেমনি 1 পিস, তেমনি 2 পিস, তেমনি ডিজাইনার, সমস্ত কিছু থাকতে চলেছে, সমস্ত কিছু। কোনটা আমি দেখাচ্ছি, এটা পরেই নি এখনো, মুভি চলে এসছে। বলবি না। টানলাম। লাকি আছে, ছাদে যাবে, ছাদে যাওয়ার টাইম হয়ে গেছে, বাবা আসছে না। না, যেটা সাইজ সেটাই বুকিং নিতে পারবে। আরেকটা কালার দেখালে ওটা এই তো পরে দেখাচ্ছি, এই তো পরে দেখাচ্ছি। আপাতত আমাদের সাউথ কলকাতাতে এক্সিবিশনটা ঠিক হয়েছে। আমরা আসানসোল থেকে কলকাতা যাচ্ছি, আপনারা সাউথ টু নর্থ একটু করে নিতে হবে, ওইটা আমাদের জন্য করতে হবে, কারণ আমরা একবারেই কলকাতার বাসিন্দা নয়। কলকাতা আমাদের শহর নয়, কলকাতা আপনাদের শহর। সো আমরা আমার শহর আসানসোল, সো আমার শহর আসানসোল থেকে আপনাদের শহর কলকাতাতে আমরা যাচ্ছি, তাই নর্থ সাউথের ব্যাপারটা একটু আপনাদেরকে আসা যাওয়া করে নিতে হবে। আমি অনেকটা দূর থেকে আমাদের কালেকশন গুলো নিয়ে যাচ্ছি। হয়তো এইবার পুজোতে আবার সাউথে এই নর্থে যেতে পারবো না। গত 2 বছর ধরে আমরা খালি নর্থে এক্সিবিশন যদিও করে গেছি, তো এই প্রথমবার সাউথে। আমি জানি না সাউথের মানুষরা কেমন আমাকে রেসপন্স দেবে, তবে তোমরা মানে যারা যারা বলেছো যে মধুমিতা একবার সাউথে এসো, তাদের জন্য এবারে সাউথটা। সো সাউথে কিরকম আমি ভালোবাসা পাবো আমি সত্যিই জানি না, তবে আশা করছি অনেক বেশি ভালোবাসা পাবো, বা নর্থের মতোই ভালোবাসা পাবো। সো অবশ্যই জানাবেন কারা সাউথ থেকে আসছে। ওকে, এটা খুব সুন্দর, একদম মফ পিঙ্ক কালার, বেসিক্যালি মফ পিঙ্ক কালারের উপরে আমি এই কালেকশনটা আপনাদেরকে দিচ্ছি। এই থাকছে হচ্ছে पैंट, ये जाएगा पैंट मैंने पहले ही आप लोगों को दिखा दिया है। दिस इज द दुपट्टा, ब्यूटीफुल मॉफ पिंक कलर। मैम इतना दिन से आप लोग भगलपुरी सिल्क ले रहे हैं, समर में पहन रहे हैं, कभी जरूरत लगा कि नहीं कि उसमें लाइलिन देने का है, वो पहले मैसेज मतलब कमेंट करके बताइए। इसमें जो होता है वो 80% कॉटन होता है एंड 20% सिल्क होता है, तो कॉटन का कंफर्टनेस सब लोग को मिलता है, सिल्क का शाइनिंग, सिल्क का ग्लॉसीनेस, सिल्क का गॉर्जियसनेस सब लोग को मिलता है। तो नॉट लाइलिंग नीडेड, नो लाइलिंग नीडेड इन दिस मटेरियल। ये प्योर मतलब कॉटन, प्योर नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि 20% सिल्क है, बट वो आप लोग को कॉटन के जैसा ही फील देगा, ऊपर से खाली शाइन आएगा। আমি এর আগেও প্রচুর ভাগলপুরি সিল্ক দিয়েছি, আমার মনে হয় না মানে বলার প্রয়োজন আছে। मैं पहले भी बहुत आप लोगों को ভাগলপুরি সিল্ক दे चुकी हूँ, वही मटेरियल है। অধীর আগ্রহে ওয়েট করছি ফর সাউথ কলকাতা এক্সিবিশন। আমি ভীষণ চিন্তিত সাউথ কলকাতা এক্সিবিশন নিয়ে, কারণ এটা আমার প্রথম সাউথ এক্সিবিশন, প্রথম। ওয়েট করে তো ভাবলাম আর লাইভ হবে না, লাইভ এটা পার্ট 2 চলছে, প্রথম লাইভটাতে একটু প্রবলেম হয়েছিল। মফ পিঙ্ক না, এটা পিচ পিঙ্ক না, এটা মফ পিঙ্ক। ओके, जामदानी कुर्ती एक बार, आज तो जामदानी नहीं है मैम, आज जामदानी नहीं है। एग्जीबिशन जाबे जाबो दिन गुनती। अच्छा, ये जाएगा फुल पीस मॉफ पिंक कलर का, ये कलेक्शन रहेगा। दिस इज द दुपट्टा, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर व्हाट्सएप। बुकिंग नंबर 1350 is the price, 1350 is the price। This is the dupatta, just take a screenshot and send it to our WhatsApp booking number। কোনটা ছেড়ে আপনারা কোনটা নেবেন সেটা আগে ভেবে ফেলুন, কারণ আমার মনে হয় দুটোই ভীষণ সুন্দর, কোনটা ছাড়বেন আগে সেটা ভেবে ফেলুন, ঠিক আছে? এই থাকলে হচ্ছে ফুল পিসটা, সরি, এই থাকলে হচ্ছে ফুল পিসটা। ওকে,
এটা যাবে আজকে লাস্ট কালেকশন। আজকের লাইভটা এখানে স্টপ করব। আজকে আর কিছু দেখাচ্ছি না, অনেক কিছু দেখিয়ে ফেলেছি, অনেক গল্পও করে ফেলেছি। আপনারা রেকর্ডেড দেখুন, দেখে বুক করুন। এর আগেও একটা লাইভ হয়েছে, इसका पहले भी एक लाइव चल रहा था, वो नेटवर्क इशू के लिए कटिंग कट हो गया था। सो आप लोग रिकॉर्डेड देखिए, देखकर बुकिंग कीजिए। ये आज का लास्ट कलेक्शन जाएगा। मैंने बहुत कुछ दिखाया आज, मेनली अजरक स्पेशल लाइव था, बहुत कलर का मैंने अजरक दिखाया। এটা বুক করে রাখা যাবে, পাগল হয়ে যাবে, একদম বুক করে ফেলো, বুক করে ফেলো। আমি যাব এক্সিবিশনে, এক্সিবিশনে এসো, ইক্কত প্রচুর থাকবে। আমি এমনিও লাইভে ইক্কত দেওয়ার চেষ্টা করব, তবে এক্সিবিশনে ইক্কতের সমস্তটা পিচ পিঙ্ক নয়, কালারটা একদম একটু লাইট ডিপার ভার্সন হয়ে ক্যামেরাতে দেখাচ্ছে, যে প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি ক্যামেরাতে হয় ফর ক্যামেরা রেজলিউশন। সো ওই প্রবলেমের জন্য দেখাচ্ছে। এটা মভ পিঙ্ক কালার, আমার কথাতে বিশ্বাস করে নিয়ে দেখো, এটা মভ পিঙ্ক কালার, এটা পিচ পিঙ্ক কালার নয়। ठीक है, चलो व्हाट्सएप में रिप्लाई तो चल रहा है मैम, व्हाट्सएप तो रिप्लाई चल रहा है, रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। आज के लिए लाइव इधर ही स्टॉप करती हूँ, फिर आऊंगी एक नया लाइव लेकर। थैंक यू सो मच। आज इतना नेटवर्क इशू था, इतना लाइव में इंटरप्शन हुआ, फिर भी 140 पीपल आर वाचिंग स्टिल नाउ। थैंक यू फॉर द पेशेंस एंड द लव। आई विल कम सून लाइव, आप लोगों के लिए तो आना ही पड़ेगा और एक बार लाइव। तो आज का लाइव मैं इधर खत्म करती हूँ, फिर आऊंगी आप लोगों के लिए एक नया लाइव सेशन लेकर। थैंक यू सो मच।